السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الحولية المباركة، حولية العارف بالله الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، الذي حسنت تربيته في صغره فزانت له النهاية المشرقة في كبره. بنى أمره على التواضع وقطع كل قاطع. هكذا كانت تربية السلف الصالح. من أحب ابنه رباه، من أحب طلبته رباهم على الخلق الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah menghadirkan kita dalam haul Habib Husain, yang mana beliau adalah seorang pemilik akhlak yang sangat luar biasa, hasil didikan dari orang tua yang sangat luar biasa. Maka siapapun yang telah mendapatkan pendidikan baik dari orang tuanya, dia akan menjadi contoh di tengah masyarakat. Siapa yang sayang kepada anaknya, dia akan didik anaknya itu dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. السلف الصالح يقولون قدس الله أرواحهم الذي بنوا أمرهم كله على حفظ الأولاد من الخلطة السيئة، كما قال سيدنا جعفر الصادق عليه السلام: أدبني أبي على ثلاث، فقال لي: من يصحب صاحب السوء لا يسلم، لأن الطباع تسرق الطباع، ومن ساير خبيثا ضاع. Kita perlu ketahui bahwasanya jalan para salaf soleh adalah mereka sangat mementingkan hal yang paling utama adalah pendidikan anak, menjaga mereka jangan sampai salah milih teman. Sebab kalau seandainya sudah salah memilih teman, maka dia akan ikut kepada prinsip atau ketularan daripada sifat-sifat yang jelek tersebut. Sayyidina Ja'far As-Shadiq beliau mengatakan, aku telah dididik oleh ayahku dengan 3 didikan. Yang pertama adalah siapa orang yang duduk dengan orang yang perangainya jelek, maka dia akan ikut menjadi orang yang jelek. Sebab yang namanya tabiat sifat seseorang bisa dicuri, bisa mengalir kepada orang lain. Karena itu sifat dari seseorang akan bisa tertularkan kepada siapapun yang duduk dengannya. ويقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلهذا من أراد أن يسافر ينظر من رفيقه في السفر، أن يشتري دار من بجواره. هكذا كان السلف الصالح يقولون: الجار قبل الدار، لأن المجالسة يقولون من جالس جانس. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mengikuti perangai teman duduknya. Hendaknya seseorang ini pandai-pandai di dalam memilih siapa teman duduknya. Karena itu siapa orang yang duduk dengan orang baik, maka dia akan menjadi orang yang baik. Karena itu kalau orang mau berangkat dalam satu perjalanan, lihat siapa yang akan dijadikan temannya. Kalau orang mau membeli sebuah rumah, lihat siapa yang akan menjadi tetangganya. Al-jar qoblad dar, pilih-pilih tetangga terlebih dahulu. Jangan hanya asal terkesima dengan rumah yang bagus, tetapi yang paling penting adalah pilih tetangga sebelum memilih rumah. واليوم الضد في الدار، من فتحت فيه ولم يبرمجه ضده في الدار، بل حامله في الجوال في جيبه وهو يصلي بين يدي العزيز الجبار، الضد قدامه. فمن البلاء ومن الإجرام أن نعطي أطفالنا الجوالات وهم لا يفهمون الخير من الشر. هذا من إجرام الآباء والأمهات. Kalau dulu orang mau cari teman, dia bisa lihat
dia harus keluar daripada rumah. Tapi kalau sekarang teman yang buruk nggak perlu dicari di luar rumah, di dalam rumah sudah ada teman yang buruk. Jangankan itu, ada yang namanya temannya lebih gepeng lagi, menjadi setan gepeng, yaitu HP yang selalu kita bawa. Di situ isinya macam-macam hal-hal yang negatif. Kadang kita bawa hal-hal negatif itu, kita menghadap sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu coba kita lihat bagaimana seseorang itu termasuk kezaliman, termasuk kejahatan kalau seandainya dia berikan kepada anak kecilnya hanya sekedar untuk menenangkan si anak, dikasih HP. Dikit-dikit anaknya nangis dikasih HP. Dikit-dikit repot dikasih HP. Ini termasuk kezaliman yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. الخصلة الثانية يقول سيدنا جعفر الصادق مما رباه والده عليها سيدنا محمد الباقر عليه السلام ومن يدخل مدخل السوء يتهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتقوا مواضع التهم، من جالس المتهم يتهم، ومن دخل مدخل التهم اتهم. فاحرص أن تجالس من يسرك أن تكون معك له قنبر، لكن احذر أن تجالس من تخاف أن يؤخذ لك معه قنبر أو صورة. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, pesan didikan yang kedua dari orang tua saya kepada saya adalah barang siapa yang masuk di tempat-tempat yang di situ rentan dengan fitnah, maka dia akan menjadi orang yang dicurigai. Masuk di tempat yang penuh dengan kontroversial, dia akan dicurigai. Jangan gampang kita masuk ke dalam tempat-tempat tersebut. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hati-hati dan hindari tempat-tempat yang menjadikan kamu dicurigai menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang baik. Karena itu pilihlah tempat atau orang yang kiranya kalau kamu difoto, kamu tidak akan merasa susah, kamu tidak akan merasa tidak senang, kamu justru akan merasa senang, yaitu dengan kumpulan orang yang baik. Pilih, kalau kita mau diambil gambar ternyata kita berada di tempat yang nggak baik, kemudian kita difoto, bagaimana hasilnya? Jelas hal itu akan membuat kita malu, bahkan membuat kita menjadi dicurigai, bahkan kita tidak akan bisa kasih alasan. Oh jangan-jangan saya nggak begini. Oh enggak, kamu sudah berada dalam tempat itu, pasti kamu adalah kelompok daripada mereka. Maka pilih, kalau mau kumpul dengan orang yang kiranya kalau kamu kumpul dengan orang itu kemudian difoto, kamu akan merasa bangga dan senang. فمن دخل مداخل السوء أو كان في مواضع التهم كان سببا في تأثيم إخوانه المسلمين لأنهم يرونه على هذه الحال وإن كان من الأخيار فقد أساء الفعل. ليه؟ لأنهم يتكلموا عنه، فإذا تكلموا عليه أثموا، فمن أوقعهم في الإثم؟ ذلك الجاهل الذي دخل مدخل التهم. فلهذا السلف الصالح يحثون على الزي الحسن، زي السلف الصالح، فإنه يجيك موضع التهم. فإذا دخلت بهذا الزي إذا ما كان سينكر عليك أهل ذلك المجلس الفساد، مجلس ذلك المجلس الذي تتهم فيه بينكرون عليك. فمن محماك؟ الزي الذي لبسته. فكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحافظ حتى على خواطر أصحابه. ذات مرة وهو جاء يتكلم مع أم المؤمنين صفية، فمر اثنان من الأنصار فأسرع المشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ما يعرف من هي المرأة هذه. بعد نزول الآية الحجاب ما يعرف من هي المرأة، فلما رأوا يتكلم أسرع في المشي، ما يريدون أن يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد مر، فقال لهم هي على رسلكما، على رسلكما إنها صفية. لأن سوء الظن بالنبي محمد كفر، سوء الظن بالعباد معصية، خصلتان ليس فوقهم شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهم شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Kita tak pikir. Siapa orang siapa orang yang masuk ke tempat yang di situ dia bisa dicurigai, tempat-tempat yang buruk, engkau akan dicurigai. Kalau misalkan itu adalah orang baik, orang soleh, dia masuk di tempat yang nggak baik, justru dia akan mengundang dosa bagi orang lain.
Sebab orang yang lihat bilang, loh ini katanya orang baik, jari ini ustadz kok melbu panggon-panggonan kayak gini gini. Akhirnya orang-orang tersebut akan istilahnya akan ngerasani dia, akan menghriba dia. Ketika sudah menghriba dia, maka orang-orang tersebut akan menjadi berdosa gara-gara dirinya. Jadi karena itu jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Para salaf kita ini ngajari kita untuk pakai pakaian salaf. Kenapa? Supaya ini adalah menjadi tameng. Minimal kalau kita pakai pakaiannya salaf, kalau kita mau masuk ke tempat-tempat yang nggak baik, maka orang-orang yang ada di sekitar itu bilang, loh pakaiannya kok begini, outfitnya kok begini, nggak cocok. Orang-orang akan ngingkari gara-gara pakaian ini. Sebab lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan keadaan hati para sahabatnya. Jadi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan istrinya Sayyidatuna Sofia. Ada dua orang sahabat Ansor kebetulan yang lewat, kelihatan Rasul SAW, mereka tidak menyapa Nabi SAW. Akhirnya mereka berdua ini jalan dengan cepat. Kemudian sama Nabi SAW dipanggil, nggak tahu panggilannya jerit gitu tadi apa ya apa. Dipanggil sama Nabi SAW, ya fulan, jangan takut, jangan curiga dulu. Ini adalah istri saya Sofia. Jadi lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak menyangka engkau buruk ya Rasulullah. Tidak, tapi setan akan melewati daripada jalurnya darah yang ada pada diri manusia. Karena itu sangat dijaga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الخصلة الثالثة قال من لم يملك لسانه يندم ومن الخير يعدم. فلهذا قيل لسانك حصانك إن هنته هانك وإن صنته صانك. Dikatakan yang ketiga ada siapa orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia akan menyesal. Dan siapa orang yang nggak bisa menjaga lisannya, maka dirinya adalah menjadi orang yang binasa. Makanya dikatakan bahwasanya lisan itu ibarat kudamu. Kuda itu kalau kamu hinakan, maka kamu akan dihinakan oleh kuda tersebut. Tapi kalau seandainya engkau menjaga dan merawat kuda ini tadi dengan baik, dia sendiri juga yang akan menjagamu. هذا قال إذا كنت في حضرة الأولياء فاحفظ قلبك وإن كنت في حضرة الأمراء فاحفظ لسانك. فكلمة ترقيك وكلمة تدنيك. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليلقي بالكلمة ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا أي 70 عاما. Karena itu kalau engkau berada di depan para wali, di hadirat para wali, jaga hatimu. Tapi kalau engkau hadir di depan para penguasa, jaga lisanmu. Sebab yang namanya ketika seseorang tidak menjaga hatinya, maka dia akan menjadi orang yang menyesal. Dia akan menjadi orang yang terpuruk. Dia akan menjadi orang yang terhina, bahkan tidak memiliki kebaikan apapun. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada seandainya seseorang dia mengatakan satu kata yang mana dia tidak perhatian dengan kata-kata tersebut, tidak dia pikir, tidak dia jaga, pokoknya asal ngucap saja, ternyata perkataan tersebut bisa menjungkirkan dirinya ke dalam neraka jahanam, tidak sampai ke dalam dasarnya, sampai 70 tahun baru nyampe ke dalam dasarnya. Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir bana amruhu min bidayatihi على التواضع والخلق الحسن. هكذا تربى عند جده الحبيب طاهر ووالده الحبيب محمد، تربى على هذا التواضع. ومن كان هذا طبعه أعلى الله ذكره في الملأ الأعلى وأبقى ذكره حسن إلى يوم الدين. وهكذا لما بنوا أمورهم على التواضع والرحمة بالعباد أعلى الله ذكرهم وأبقى وكأنهم يعيشون بيننا. فالله يمتعنا وإياكم بالصالحين. والحمد لله، احمدوا الله أنه عاد بقية من آثار هذا الحبيب البركة أولاده، الله يمتعنا بهم في عافية. حبيب عبد القادر والحبيب طاهر والحبيب أبو بكر، بقية رائحة من هذا، بقية رائحة منهم. فالله يمتع بهم في عافية
ويعطيهم الصحة والعافية وطول العمر، وإياكم يا رب العالمين، ولا يصرفنا من هذا الحولية إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. يصلح لكم الأمور كلها يا رب العالمين، ويصلح الراعي والرعية، ويطفي نار الفتن ما ظهر منها وبطن، ويصلح هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يحفظها من الفتن الظاهرة والباطنة يا رب العالمين، ويبعدنا عنا وعنكم المفسدين والمؤذين، ويقرب منا منكم الأخيار، ويبعد عنا عنكم الأشرار، ويكفينا إياكم جميع المضار وشر ما تهت به الأيام والليال، بجاه النبي محمد يا رب المختار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم الجبار. استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Habib Husain sejak kecil terdidik dengan didikan tawadhu dari masa kakeknya Al-Habib Thahir, dari ayahandanya Al-Habib Muhammad, dan terus siapapun orang yang terus hidup dalam keadaan tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilanggengkan nama mereka, diabadikan sifat-sifat mereka, seolah-olah kita hari ini menyaksikan kehadiran beliau di dalam majlis ini dikarenakan ketawadhuan mereka-mereka ini. Dan tentunya kata beliau masih ada nafas daripada Al-Habib Husain melalui anak-anak beliau yang tersisa, yaitu Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Thahir, dan Al-Habib Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada mereka, menjadikan kita menjadi berkah di dalam majlis ini, dan kita semua yang hadir diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi beliau tutup dengan doa yang luar biasa, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.